श्रीमान 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 सुनील ए जगह बॉल देइछथि अति शीघ्र कार्तिक मार्डी कार्तिक सुंदर भाव निज नियंत्रण बॉल को रखिछथि बर्तमान सुनील पाई बॉल सुनील सुनील ऊपर फाउल सीधा गोल पोस्ट को जाई पारती सुनील मुर्मू निजे शॉट नेबे एथिरे मात्र संदेह नाही तांको दलर सबुठु भरोसा योग्य खिलाड़ी मिडफील्ड रे खेल को बांधी रखिछथि कुसुमी भाई हे पारे बड़ा सुजोग विपद हे पारे पुट्टू हेम्ब्रम को गोल पोस्ट रे मयूरभंज एथलेटिक एसोसिएशन को डिफेंड करि परिबो प्रतिहत करि परिबो शॉट नेबा पई प्रस्तुत सुनील मुर्मू शॉट इवाल सुनील वंदन सुनील मुर्मू निजे दौड़ा पाई सफलता आनी कुसुमी गोटे गोल रागवा What a shot that was! That was brilliant, brilliant! What a free kick! You need to believe what you seen just little bit earlier. Sunil Murmu, number 7. Remember the name. 1-0 ahead in this Kusumi. Well. The game is on now. The pressure is on Mayurbhanj Athletic Association. They are now trailing by 1 goal. That is outstanding, impressive from Sunil. Everyone knew what is coming towards Bhutto's goal. They couldn't have done anything. That was on to the top corner. Brilliant that was. Lakshman now. Sunil Murmu on the ball. Sunil. Brilliantly done by Sunil. Karthik Mandi is there. Karthik. Kusumi just want to double their lead in this match. Now could be the chance. Initially, it was cleared away by Ajit Hasda. Kanu. He was a little bit falling down. So not. In the second half, this is a very interesting situation. It's a mistake, it's a shot. Initially, it was saved by goalkeeper. Mistake from Paula, that was. Now Bodu, Tiki, Paula. Bodu, Shonat is there. It's a mistake, surely might be the costly one. Bablu is there. Bablu pulls the trigger. Brilliant, hits the goal post. That was a rocket launcher launched towards the goal post. What a shot from Bablu. Kusumi are looking very dangerous now. They just want to double their lead. That was class. That was power. That was the perfect example of perfection. Want to see the side. Now could be the chance. Bablu. Mongol putting a lot of pressure. Bhundu. For Mayurbhanj Athletic Association, Bhundu once again. Whenever Sunil takes the wicket, it's the nightmare for the goalkeepers. Puttu was little bit short in height, so that was easy, little bit easy to hit the top corner. Couldn't have affected Wajib
he just kind of the effort. Karthik. Sunil's cross. A searching ball. Ganesh is there. Blasted wide and over. What a ball. What an opportunity that was once again. Waste of an opportunity. Long ball that was sent from Paula. Searching for Karu. Unsafe free kick. Mayurbhanj Athletic Association is behind by 1 goal. Ball for Paula. Paula sends the ball towards goal post, but it was just hit a little bit wide. Pavna, they're in a driving seat in the commanding position. Iron Express FC Kusumi. Not much time remaining in the second half. Ajit sends it long. Great take from Karu. Maji. Kano is there. Kano. Senses the danger. It was played little bit behind by Kano. Hambira is now collected one. Now good run that was from Mongol. Cross little bit overheated. Ball search for the equalizing goal. Mayurbhanj Athletic Association. Long ball from Pavna. Nicely that was taken. Quick to react from the right flank. Want to send the ball in towards the area. He's taking the time. That is brilliant. Brilliantly done, but could not find a way to send the ball towards Bablu. Ajit to Paula. শনাওয়াত এখানে মঙ্গল হাবিরার কাছে বল নিয়ন্ত্রণ রাখেছে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বল পাস করার চেষ্টা ছিল কিন্তু এখানে ক্লিয়ারেন্স এসেছে বিক্রমের ক্লিয়ারেন্স ভাসানো বল হেডার চলে আসছে বন্ধু অফসাইড ছিল সেখানে পোলা কানু শরের কাছে বল দেখছে পাঠিয়েছে হাবিরা আছেন সেখানে না কিন্তু পাটা লাগিয়ে পারেনি একটা গোল পেছনে একটা ভাসানো ক্লিয়ারেন্স চলে এসছে বন্ধু শট করার চেষ্টা সমান অবস্থায় আসার চেষ্টা চলবে এখানে হতে পারে কি হতে পারে না দমদার শট অফসাইড পজিশনে ছিলেন সেখানে হামিরা মুরমুর এফর্ট যেভাবে শটটা নিয়েছিলেন দারুণ ছিল শট করার চেষ্টা চলবে আবার আয়রন এক্সপ্রেস এফসি কুসুমি একটা গোলে এগিয়েছে ফলাফল আয়রন এক্সপ্রেস এফসি কুসুমি 1 ময়ূরভঞ্জ অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন 0 সময় আছে শট কি করতে পারবে ময়ূরভঞ্জ অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন খুব ভালো অতি সুন্দর এখানে দারুণ ভাবে যেভাবে সে ড্রিবলিং করে ফেলেছেন পেছন দিক থেকে এসেছিলেন সেখানে মঙ্গল সময় নৌচতে কিন্তু সেই জায়গার সময় নেবার বোধ আবশ্যকতা নথিলা লম্বা খেলি নথিলে জিবা পাই দেবে এবং থ্রোইন করিবার সুযোগ মিলিব দ্বিতীয়ার্ধরে টিকে চাপরে সুন্দর ফ্রি কিক ଥିଲା সেই জায়গার সুনীল মুর্মু কুসুমি দলକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲରେ ଆଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍
सुंदर भाव बाम पार्श्व को बर्तमान रोहित माटी द्रुत गति रे कौन जीवे से जगह को क्रॉस करिसंती किंतु सीधा गोलकीपर पाखरे मंगल गणेश आसीचंती पवना पाई खेली पछको आग को पुणी थर रोहित उद्देश्य बॉल ता पूर्व भोंडू सुंदर भाव में क्लियर कर समाप्त हो संपूर्ण समय विजय लाभ कर आयरन एक्सप्रेस।